प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां कर्तव्यपथ इति पन्थानम् उद्घाटयिष्यति। इंडिया गेट स्थले नेताजी सुभाष चंद्र बोसवर्यस्य प्रतिमायाः अपि अनावरणं विधास्यति। भारत जापान देशयोर्मध्ये टोक्यो नगरे आयोक्ष्यते अद्य 2+2 इति मन्त्रिस्तरीया वार्ता। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारतस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यतः। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां राज्य सहकारिता मंत्रिणां द्विदिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। नीतिगत प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। यूरोपीय संघेन रूसी वातेन्धनस्य मूल्येषु परिसीमन प्रस्तावः उपस्थापितः। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना पुतिनेन सर्वेषाम् ऊर्जास्रोतानाम् आपूर्ति प्रबन्धनस्य तर्जना प्रदत्ता। यूरोपीय संघस्य ऊर्जा मन्त्रिणाम् उपवेशनं श्वः शुक्रवासरे भविष्यति। एशिया चषक क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां पाकिस्तान दलेन अफगानिस्तान दलम् 1-0 पराभूतम्। अन्तिमे चक्रे प्राविशत् पाकिस्तान दलम्। भारतम् अन्तिमात् चक्रात् बहिः भूतम्। सुपर 4 इत्यस्मिन् भारतस्य द्वन्द्वः अद्य अफगानिस्तान दलेन सह। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं 7:00 कर्तव्यपन्थानम् उद्घाटयिष्यति। राजपथः नाम परिवर्तयित्वा कर्तव्यपथ इति नाम लोकस्वामित्व अधिकारितायाः प्रतीकभूतम् अस्ति। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे इंडिया गेट इत्यस्मिन् स्थले नेताजी सुभाषचन्द्र बोसवर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणम् अपि करिष्यति। पदन्यासोऽयम् अमृतकाले नूतनभारताय प्रधानमन्त्रिणः द्वितीय पञ्चप्रणस्य अनुरूपः, यस्मिन् औपनिवेशिक मनसः चिह्नं परिहर्तव्यम्। राजपथः तथा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इत्यस्य निकटक्षेत्रेषु यातायातः वर्धितः। अत्र सार्वजनिक शौचालयः, पेयजलं, यानाङ्गणम् इत्यादीनां सुविधानाम् अभावः अस्ति। जनान्दोलनेषु न्यूनतमप्रतिबन्धेन सह गणतन्त्रदिवसावसरे पदसञ्चलनस्य अपराणां राष्ट्रियकार्यक्रमाणाम् आयोजनस्य आवश्यकता अनुभूता। अतः अस्य पुनर्विकासः वास्तुशास्त्रानुसारं कृतः। नेताजी सुभाषचन्द्र बोसवर्यस्य प्रतिमा तस्मिन्नेव स्थले स्थापयिष्यते, यत्र वर्षारम्भे जनवरी मासस्य 23 तिथ्यां पराक्रमदिवसावसरे नेताजीवर्यस्य होलोग्राम प्रतिमा अनावृता। प्रतिमेयं स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे नेताजीवर्यस्य महद् अवदानाय श्रद्धाञ्जलिर् अस्ति। प्रतिमेयं मुख्यशिल्पकारेण अरुणयोगीराजेन निर्मिता अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः तथा विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य टोक्यो नगरे भारत जापान देशयोः द्वितीयायां मन्त्रिस्तरीयवार्तायाम् उपस्थितो भविष्यतः। जापानस्य प्रतिनिधित्वं रक्षामंत्री यासुकाजु हम्दा तथा विदेशमंत्री योशिमासा हयाशी करिष्यतः। 2+2 इति वार्ता सर्वेषु क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगं समीक्षिष्यते। भारत जापान देशौ विशेष सामरिक वैश्विक सहभागिताम् अग्रे नयतः। अस्मिन् वर्षे द्वयोर्देशयोर्मध्ये राजनैक सम्बन्धानां 70 वर्षाः पूर्णाः जाताः। रक्षामंत्री विभिन्न क्षेत्रेषु द्वयोर्देशयोर्मध्ये रक्षासहयोगं दृढीकर्तुं जापानी समकक्षेण सह पृथक् द्विपक्षीयवार्तां विधास्यति। अस्यां यात्रायां सः जापानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा फुमियो किशिदा वर्येणापि सह चर्चिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः टोक्यो नगरे भारतीयदूतावासेन आयोक्ष्यमाणे एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमेऽपि सम्मिलितो भविष्यति तथा जापानदेशे भारतीय प्रवासिभिः सह संवदिष्यति।
केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां राज्य सहकारिता मन्त्रिणां द्विदिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। सम्मेलने नीतिगतप्रकरणानि, राष्ट्रिय सहकारिता नीतिः तथा राष्ट्रिय सहकारिता डेटाबेस् इत्यादि विषयेषु चर्चा भविष्यति। एतदतिरिच्य नूतन प्रस्तावित योजनान्तर्गतं प्रत्येकस्मिन् पञ्चायतस्तरे कृषिसेवासु आधारितानाम् अन्येषाम् उत्पादानाम् अपि निर्यातः, जैविकोत्पादानां प्रोत्साहनं तथा विपणन सहकारितायाः नूतनक्षेत्रेषु विस्तृतचर्चा भविष्यति। एतदतिरिच्य आदर्शविधि सम्बन्धितविषयाः, प्राथमिक सहकारी समिति सम्बन्धितविषयाः अपि चर्चिष्यन्ते। राज्य सहकारिता मन्त्रिणां द्विदिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनं प्रतिभागिभ्यः नैकेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु चर्चायाः समन्वयमाध्यमेन योजना निर्माणस्यापि मञ्चं प्रदास्यते। सम्मेलनेऽस्मिन् केन्द्रीय सहकारिता राज्यमन्त्री श्री BL वर्मा तथा देशस्य राज्यप्रशासनानां, केन्द्रशासितप्रदेशानां च सहकारिता मन्त्री, अतिरिक्त मुख्य सचिवः, प्रमुख सचिवः, सहकारिता प्रतिनिधयः उपस्थिताः भविष्यन्ति। भारत-अमेरिका-देशयोर्मध्ये बुधवासरे नवदिल्ल्यां 2+2 इति अन्तरसत्रीयोपवेशनम् अभवत्। भारत-अमेरिका अन्तरसत्रीयोपवेशने विदेशरक्षा मन्त्रालयानां तथा अमेरिकादेशस्य रक्षा-विदेशविभागानां वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। भारत-अमेरिका रणनीतिकसहभागितां दृढीकरणाय अप्रैल मासस्य 2+2 इति मन्त्रिस्तरीयवार्तायाः परिणतिः समीक्षिता। उपवेशनस्य उद्देश्यम् अमेरिका-भारतदेशयोः व्यापक वैश्विक रणनीतिक सहभागितायाः दृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आध्यक्ष्ये गतदिवसे नवदिल्ल्याम् आयोजिते मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने रेलवे भूमिनीतेः संशोधनस्य अनुमतिः प्रदत्ता। सूचनाप्रसारणमन्त्री अनुरागसिंहठाकुरः निर्णयस्य सूचनां दत्त्वा कथितवान् यत् प्रधानमन्त्री गतिशक्तिप्रारूपाय रेलवे भूमिं परिक्रीतसम्पर्काय प्रदातुं नूतना नीतिः निर्मिता। पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज़ की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयता केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः अकथयत् यत् देशे शालासु शिक्षाव्यवस्थां दृढीकरणाय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्री श्री इति नाम्नः आदर्शविद्यालयं निर्मातुम् अनुज्ञा प्रदत्ता अस्ति। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। NEP ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है।
आकाशवाणी दूरदर्शन आभियान्त्रिक कर्मचारी संघस्य राष्ट्रिय सम्मेलनम् आकाशवाणी परिसरे आयोजितम्। अस्मिन् सम्मेलने निखिलस्य देशस्य आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य आभियान्त्रिक कार्मिकाः उपस्थिताः आसन्। सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉक्टर एल मुरुगनः प्रतिनिधि सम्बोधने कथितवान् यत् मन की बात कार्यक्रमाय आकाशवाणीं चेतुं प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने अहं कार्तज्ञम् अभिव्यनज्मि। तेन कथितं यत् प्रसारभारती स्वराज इत्यादयः विभिन्नैः कार्यक्रमैः स्वातन्त्र्यस्य अमृतमहोत्सवे अवदानं प्रदत्ते। कर्नाटकस्य नैकेषु स्थलेषु सततं वृष्टिः जाता। बेंगलुरुनगरे नैकेषु क्षेत्रेषु जलपूरितस्थित्याः जनजीवनं बाधितम्। केरलप्रदेशे अपि महद्वृष्ट्याः क्षतिः दृश्यते। अस्मिन् क्रमे जलवायुविभागेन सूचितं यत् मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, गुजरात प्रदेशैः समं 18 प्रदेशेषु पुनरेकवारं सततं वृष्टिः सम्भाव्यते। यूरोपीय संघेन रूसी गैस इत्यस्य मूल्यानां परिमितिकरणाय प्रस्तावः उपस्थापितः। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः मूल्यापरिमितिकरणस्य प्रस्तावानन्तरं यूरोपीयदेशान् अघायितवान् यत् तेभ्यः ऊर्जास्रोतानाम् आपूर्तिः प्रतिबद्धा भविष्यति। प्रस्तावानन्तरं शीतमासेषु यूरोपीयदेशेभ्यः समस्याः भवितुं शक्नोति। यूक्रेनदेशे रूसदेशस्य सैन्यगतिविधीनां कारणेन ऊर्जामूल्यानि वर्धितानि। यूरोपीय आयोगस्य प्रमुखः उर्सुला वॉन डेर लेयनः कथितवान् यत् रूसदेशस्य राजस्ववृत्तौ अपचितिः करणीया। एषा वृत्तिः रूसदेशे युद्धस्य वित्तपोषणाय उपयुज्यते। यूरोपीयसङ्घस्य ऊर्जामन्त्रिणाम् आपदुपवेशनं श्वः शुक्रवासरे भवितुं शक्यते। मॉस्को राजधानीं युद्ध अपराधकरणाय आरोपयता अमेरिकादेशेन कथितं यत् रूसदेशे यूक्रेनवासिनां बलप्रयोगेन निर्वासनं क्रियते। अमेरिकादेशेन उच्यते यत् एषा सूचना अस्ति यत् सर्वमिदं राष्ट्रपतिनः व्लादिमीर पुतिनस्य निर्देशने क्रियते। संयुक्तराष्ट्रे अमेरिकी राजदूतः लिंडा थॉमस ग्रीनफील्डः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि सूचितवान् यत् मॉस्को राजधान्यां समं विभिन्नेभ्यः स्रोतेभ्यः सूचना आयाति यत् रूसदेशस्य अधिकारिभिः रूसदेशे लक्षाधिकानां यूक्रेनवासिनां परिपृच्छा निर्वासनं बलप्रयोगेन क्रियते। एशिया चषक क्रिकेट स्पर्धायां पाकिस्तानदलं गतदिवसे शारजाह स्थले सुपर 4 इत्यस्य स्वीये अन्तिमे द्वन्द्वे अफगानिस्तानदलं स्थोबेनेकेन पराजित्य अन्तिमचक्रे प्रविष्टः। अफगानिस्तानदलेन 29 धावनाङ्काः समार्जिताः। इब्राहिम जादरानेन सर्वाधिकाः 35 धावनाङ्काः अधिगताः। पाकिस्तानदलाय हारिफ रऊफ स्तोभौ द्वौ अर्जितवान्। पाकिस्तानदलाय शादाब खानेन सर्वाधिकाः 36 तथा इफ्तिकार अहमदेन 63 धावनाङ्काः समर्जिताः। पाकिस्तान श्रीलङ्कादेशौ विजयद्वन्द्वाय अन्तिमे चक्रे प्रविष्टवन्तौ। अन्तिमे चक्रे रविवासरे पाकिस्तान श्रीलङ्कादलयोर्मध्ये स्पर्धा क्रीडिष्यते। अफगानिस्तानदलस्य पराजयेन सहैव एशिया चषक स्पर्धायां भारतस्य यात्रा समाप्ता। भारतीयं दलं सुपर 4 इत्यस्य द्वयोः द्वन्द्वयोः पराभूत्वा स्पर्धातः बहिः भूतम्। प्राक् पाकिस्तानदलेन 5 स्थोभेन भारतं परास्तीकृतम्। ततः पश्चात् श्रीलङ्कादेशेन 6 स्थोभेन भारतीयं दलं पराभूतम्। 20-20 एशिया क्रिकेट चषक स्पर्धा मालिकायाः सुपर 4 इत्यस्य द्वन्द्वे अद्य भारत अफगानिस्तानदलयोर्मध्ये द्वन्द्वः क्रीडिष्यते। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।